Daniel. Dania Daniel Padilla. Padilla. Utot ka ba? Bakit? Natatay na. Contestant number 4. Sino yan? Piolo. Sino yan? Piolo Pascual. Uy, bagay yan. Sige na! Mag-English ka na lang. Lapit. Rampa. Uy, saying mo. Wala kang ano. Banat. I don't know how to banat. Wow. Hindi ka ba? Daming buhok. Kadiri. Thank you. Nagsintas lang. Number 6. 6 na ba? 5. 5. Di ba? Contestant number 5. Oh, yung last contestant. Nasaan na? Huy! Kalibong panot. Ay! Ay, wala na ba? Yun na Wala yun? si Calve. Yoba. Init. Uy, nasa na sila? Tapos yung ano naman yung mga talent. Hidden talent daw. Talent show naman, talent. Talent. Oo, Teka lang, pause muna. Yung kanina